وسيلة حرفية جديدة هدفها خلق الوعي الكافي للبيئة المحيطة فينا. أوربا كرافت لعبة تركيب تربوية بتتوجه لهواة تركيب المدن من صغار وكبار. هالنظام المبتكر اخترعه وطوره بلبنان المهندس المعماري والمصمم المدني قيصر عريضة وزوجته قيمة المعارض والباحثة سابين دوموسيون. مساحات بيروت اللامتناهية معرض بضم أعمال فريدة شارك بصنعها مجموعة من الفنانين والمشاهير من مجالات فنية مختلفة بواسطة أوربا كرافت. فريق لمسات بيزور مركز بيروت للفن وبيتعرف على الأعمال الجديدة والفكرة المميزة مع قيصر عريضة وسابين دوموسيون. أوربا كرافت هي لعبة أو بالأحرى سيستم تعمير أو تركيب أشكال هندسية معمارية ومدنية بتذكر شوي بالألعاب كنا نلعب فيها نحن وصغار مثل الليجو أو الميكانو أو هالنوع الألعاب، بس الفرق أنه بتسمح لنا نعمر مدن بكاملها. الحلو فيها أنه نحن صممناها وعم ننفذها بلبنان وعم ننطلق من لبنان لبرات العالم، بعكس غير ألعاب اللي عم نستوردها واجمالا بتكون بتشبه البلدان المستوردين منها مش بتشبهنا. نحن حبينا نخلق لعبه فيها تشبهنا وتشبه غيرنا. Je dirais que c'est un jeu qui est destiné aux familles. C'est pour les enfants à partir de 10 ans. On a été invité au TEDxUS et on a vu qu'il y avait des enfants à partir de 7 ans qui se débrouillaient très bien tout seuls. Pour nous, et ce qui était important au Liban, c'est que c'est un jeu familial. Un jeu familial, l'adulte et l'enfant jouent ensemble. Donc on parle de publics familiaux. Première cible. Deuxième cible, les professionnels. Je dirais les professionnels de l'architecture et de l'urbanisme à qui on s'est adressé et qui ont envie d'utiliser Urba Craft pour se détacher de leur écran, de se détacher de leurs ordinateurs et pouvoir avoir un rapport physique avec la construction à venir. Un troisième public, c'est tous les gens qui sont passionnés par le system thinking, parce que ce n'est pas un jeu d'improvisation, c'est vraiment un jeu où on réfléchit où on va. C'est un jeu de patience. Je sais que je veux construire une ville et petit à petit, je vais construire maisonnée après maisonnée, voisinage après voisinage. أوربا كرافت معمولة من نوعين إذا بدكم قطع. أول نوع هو البلاستيك، في بس شكلين، من هالشكلين فينا نركب حيلا إذا بدكم شكل هندسي كبير أو هيك أو هيك أو أشياء كتير أغرب، فينا نعمل أشياء هيك أشياء صغيرة. وفي زيادة على هيدي اللي نحن بنسميه الكيتس يلي بيجوا بشكل كرتون أو ورق أو حيلا شيء، وهول بنركبهم على البلاستيك تنخلق هالبيوت الصغيرة أو بنايات كاملة مع واجهاتها، ومنهم ننتقل تنعمل مدن كاملة. حبينا إنه نفرجي إنه فينا نبلش من عمر كتير صغير نوعي الأولاد على بيئتهم، مش بس بمعنى البيئة إنه الخضار والحدائق العامة مثل ما هون دائما بنخلط إنه الأوربانيزم أو التصميم المديني هو أكثر هيدي الناحية. لا، في شيء أقرب لحياتنا تبع كل يوم يلي هي الشارع، هي العلاقة بين المبنى والشارع، بين البلكون تبع البناية والشارع، مدخل البناية والشارع، بين البنايات بين بعضها. في هيدا تنسيق جمالي وتنسيق كمان بيئي بخلي يخلق مثلا يسمح للشمس تفوت على الشارع، يسمح للعلاقة تتطور بين جار وجاره لأنه في نشوفوا بعضهم أو ما يطلوا على بعضهم، كل هالأشياء. والحلو بأوربا كرافت هي اللعبة بتسمح لكل هالتجارب بالفضائيات المدينية. فينا مثلا إذا دفشنا الواجهة لجوا مثل ما رح أعمل هون نخلق نوع من البلكون الفيراندا لجوا، أو فينا مثلا نحطها برا وما يقعد عندنا بلكون. والفكرة هي أنه تتطور هيدي ويصير كل شخص عم بيلعب فيها يخلق هو، يرسم الرسمة اللي بده إياها، يتصور المدينة اللي بده إياها، يتصور البناية اللي بده إياها. وعم نطور ويب سايت اللي فيهم يحطوا عليه كل هالتصاميم اللي هن بيخلقوها. Tout d'abord, en tant que designer, Aïssa a développé ce jeu. On voulait le tester. Donc, on est allé vers des amis qui sont quand même vraiment connus ici,
très ancrés dans le champ artistique. On sait que c'est des créatifs, ils sont 36. Et on leur a donné un sac avec des pièces. Et on leur a dit, maintenant, jouez avec. Alors au début, ils nous ont dit, pas de problème, c'est facile. On leur a dit, oui, il y aura une exposition au back design et on va montrer ce que vous avez fait. Alors là, la tension est montée. Et ce qui est magnifique, c'est que ce sont que des gens très occupés. À Beyrouth, on est souvent occupés, ils le sont particulièrement. Ils ont donné énormément de leur temps, toute leur créativité, et ils nous ont offert tous ces sets qui sont en vente au back design. Et elles reviennent, elles explicitent le titre de l'exposition Infinite Spaces of Beirut, parce que ce sont autant d'espaces imaginaires qui coexistent dans le cadre de l'exposition. حبينا نخلط فنانين، حبينا نخلط ارشيتكت مهندسين معماريين، حبينا نخلط عيال مع اولادها، وحبينا انه ما نعطيهم كلهم نفس الكميه من اوربا كرافت يلعبوا فيها، كمان تنشوف قديش كل واحد، يعني في منهم عم نعطيهم 100 قطعه 200 قطعه، منهم 1000 قطعه، وفي منهم كنا نعطيهم شوي ويطلبوا كل شوي زياده، هيك نعرف انهم عم بيلعبوا. حبينا انه يكون في اولاد اوقات مثلا في عنا نادين لبكي عملت ست عملته مع ابنها الصغير، لعبوا سوا، عملوا شيء كثير قريب من عالم الطفوله. في عنا ناس بالعكس مثل المهندس نبيل غلام عمل واحد من اهم مباني بيروت البلاتينوم تاور، عمله باوربا كرافت. بلاتينوم تاور انعمل كليا من اوربا كرافت وزادوا عليه اناره، ومثل ما سيستم اوربا كرافت بيسمح زادوا عليه بلكسي جلاس وواجهات لحتى يخلوه يبين اكثر مودرن، لانه هو المبنى الحقيقي معمول كله من ازاز، وفوتوا من وراء الفساد الازازي اللي عملوها سيستم اناره من ليد ومع ريموت كنترول بتطفي وبتضوي، كثير شغل مكتب هندسي. Ce set, par exemple, c'est le set qui a été proposé par Atelier Hamra. Alors, Atelier Hamra, c'est mes voisins d'en face. Ce sont des architectes et des paysagistes. D'abord, elles ont fait une espèce de Beyrouth rêvée. Leur Beyrouth de rêve est planté d'arbres, il est vert. Alors, comme elles sont paysagistes, elles savent quels sont les arbres qui poussent à Beyrouth. Elles en ont fait des petites maquettes. C'est important de dire que pour nous, à Backcraft, il y a cette partie craft, on habille la ville et c'est un jeu qui est absolument hackable. Quand on dit hackable, ça veut dire qu'on peut clipper ce qu'on veut où on veut. Elles auraient pu mettre des petites boucles d'oreilles ici, elles auraient pu mettre des fils et on encourage ça. Elles ont voulu mettre des arbres. Après, l'autre intérêt de cette maquette qui est extrêmement poétique, c'est que dans la ville rêvée de Beyrouth, on pourrait s'asseoir et rêver, on pourrait se reposer où on veut. Et il y a plein de petits bancs qu'elles ont créés un tout petit peu partout dans la maquette. Un banc balançoire, on a envie de se balancer en plein milieu de l'après-midi au creux de l'arbre, des petits bancs individuels pour s'isoler des autres et du vacarme, des bancs ensemble pour se réunir et pouvoir discuter. Et ils sont absolument partout dans cette maquette, ombragés d'arbres et baignés de lumière. Ce qui était important pour nous aussi dans le jeu, c'était qu'on pouvait avec ce jeu développer n'importe quel type de ville. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Aujourd'hui, on est à Beyrouth. Si demain on est à Paris, mes filles par exemple pourront avec le même jeu reconstruire Paris. Ou la rue de leur tête à Beyrouth, leur tête qu'elle ne reverra pas tous les jours. C'est comme un petit monde portatif qu'on peut emmener avec soi et qui peut décliner les localités. L'autre approche, c'est qu'en général, dans le cadre de l'éducation, on fait en sorte que les garçons aiment la construction et les filles aiment le craft. Deux rôles sont séparés. Pour nous, ce qui était important, c'est que ce soit un jeu qui rassemble ces deux dimensions et rassemble les deux publics. Ce n'est pas un jeu pour les filles, ce n'est pas un jeu pour les garçons, c'est un jeu pour tout le monde et c'est un jeu pour les familles.